خدا ان کے کلام میں سے میتھیو چیپٹر 6، اس چیپٹر کے پہلے حصے میں خداوند ایک بلیور کی عملی راستہ بازی کے 3 خاص پہلوؤں کی بات کرتے ہیں، جس میں چیریٹی اینڈ پریئر اینڈ فاسٹنگ، یعنی کہ خیرات کے کام، سخاوت کے کام اور دعا اور دین روزہ، اور یہ تینوں ایک بلیور کی زندگی کا یہ خاص حصہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ٹوڈے اباؤٹ فاسٹنگ فرام ورس 16 to 18۔ تو اس میں ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آج ہم بات کریں گے فاسٹنگ کے بارے میں کہ واٹ از ایکچولی دا ببلیکل فاسٹنگ، اور واٹ از دا اسپرچل کنیکشن ان فاسٹنگ۔ فاسٹنگ از ویری کامن، ہم فاسٹنگ کے اس ورڈ سے خوب واقف ہیں، اور جب آپ فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فوڈ کی بات کی گئی ہے، فوڈ اور آپ کا تعلق ہے۔ یہودیوں میں ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹریڈیشن تھی، روایتیں تھیں۔ ایک ربی کی روایت تھی، وہ کہتے تھے کہ جب تم اوپر ہیون میں پہنچو گے تو خدا آپ سے ایک کویسچن کرے گا کہ فار ایوری گڈ تھنگس یو ڈیڈنٹ ایٹ، کہ وائی یو ڈیڈنٹ ایٹ دیٹ گڈ فوڈ۔ یہ ایک ایکسٹریم تھی۔ ایک طرح کا ربی اس طرح کی بات کرتا، اور کچھ ربی اس ٹائپ کے تھے جو کہتے وہ موسٹ آف ٹائم دے فاسٹ، اور وہ فاسٹ کرنے کا جو ان کا ذہن تھا خود پرستی، سیلف رائچیسنس۔ پیپل کین سی دیم دے آر ویری ویری ہولی مین، اور ان کا سٹائل جو تھا وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھا۔ جب وہ روزہ رکھتے تو وہ اپنے آپ کو ڈسگائز کر لیتے، اپنے منہ بگاڑ لیتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ دیٹ از این ادر ایکسٹریم۔ تو خداوند اصل میں ان دونوں ایکسٹریم کو کریکٹ کرنے کے لیے یہ پورشن چوز کرتے ہیں۔ ایون کھانا میں کہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں دیا ہے انجوائے کرنے کے لیے، نرشمنٹ کے لیے، فیلوشپ کے لیے، سب کچھ، لیکن کھانے کی وجہ سے بھی بہت دفعہ انسانوں سے خطا یا ایون گناہ ہوا ہے۔ اگر آپ جینیسس میں چلے جائیں تو سب سے پہلا گناہ ہی اس وجہ سے ہوا۔ کیا ہوا؟ جب ابلیس ہوا کے پاس آیا، اس نے کیا کیا؟ فوڈ کے تھرو ہی، کھانے کے لیے، یہ دیکھو تمہیں منع کیا گیا ہے، بہت اچھا، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے، کھانے کو بھی اچھا ہے، اور اس کے بعد رزلٹ بھی بڑا اچھا ہوگا اس کا۔ اور کیا ہوا کہ انہوں نے اس کھانے کی خواہش کی وجہ سے کیا ہوا کہ پوری پرین و انسان کو گناہ میں دھکیل دیا۔ فلڈ کے بعد لکھا کہ نوح نے انگوروں کا ایک کھیت لگایا، تو پھر اتنی اس کی میں پی گیا کہ بس لکھا کہ وہ اپنے ڈیرے میں ہی نیکڈ ہو گیا۔ ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ از آلویز بین اے پوٹینشیل ڈیزاسٹر۔ عیسیٰ نے کیا ایک وقت کے کھانے کے لیے جسٹ فار ون میل ہی لاسٹ ہز برتھ رائٹ، پہلا اٹھا ہونے کا حق بیچ ڈالا، اور اس ونڈرفل بلیسنگ سے محروم رہ گیا جو پہلا اٹھا ہونے کی بلیسنگ تھی۔ اس سم ٹائم فوڈ ہمیں کیا کرتی ہے کہ خدا سے دور بھی لے جاتی ہے، اور کئی دفعہ ہم ایسی جگہوں میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی پارٹیز میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ٹی وی چینل میں دیکھیں تو ایک سائڈ پہ آپ کو اتنی ایڈز ملیں گی اور اس طرح کے پروگرام ملیں گے کہ ہاؤ یو کین ہیو بیوٹیفل باڈی۔ طرح طرح کے پروگرام ہیں، طرح طرح کی ایکسرسائز ہیں، اور پلز ہیں، اور اس طرح کی ڈائٹس ہیں۔ اور ایک طرف آپ دیکھیں تو کوکنگ کے اتنے پروگرام ہیں، کس طرح آپ اچھی فوڈ کھا سکتے ہو، رچ فوڈ، اور بے شمار ہر چینل میں آپ دیکھیں کہ فوڈ فوڈ فوڈ۔ اب میں آنا چاہتا ہوں کہ بائبل نیور پریزنٹ ان انٹائر اسکرپچر اینی پلان دا فاسٹنگ فار فزیکل ریزن، نیور۔ That is not the issue to get the body beautiful. This is not the biblical approach of the fasting. اگر آپ کبھی بھی اس ریزن سے فاسٹنگ کرتے ہیں you will not get any spiritual benefit. Spiritual value اس کی کوئی نہیں ہے۔ اس ریزن سے فاسٹنگ کرنا بھی جو ہے وہ sinful ہو۔
نہ تو آپ کھانا سٹاپ کرنے سے مور اسپرچل ہو جائیں گے اور نہ ہی کھانا زیادہ کھانے سے اسپرچل ہوں گے. آپ کھائیں یا نہ کھائیں, رومن 40 میں لکھا ہے کہ کھانا پینا ہمیں خدا کی بادشاہی سے نہیں ملائے گا. اس لیے آپ فوڈ کو انجوائے کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے I'm just going to fast, اس لیے I'm going to be spiritual. So we are not interested in physical, self-centered, mystical kind of fasting to get a better looking body or to get ready for another gluttony parties. There must be a spiritual context for a fast to be biblical. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ what is actually the biblical benefit of fasting. Old Testament میں 34 ٹائم اور نیو ٹیسٹمنٹ میں 20 ٹائم فاسٹنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے. کلام مقدس میں سب سے پہلے فاسٹنگ کا جو ذکر آیا ہے بک آف ججز میں آیا ہے, چیپٹر 20 ورس 26 میں. اور موسیٰ کے وقت جو روزہ دیا گیا اس وقت فاسٹنگ کا ورڈ نہیں یوز کیا جاتا ہے. اس میں لکھا ہے اپنی جان کو دکھ دینا. وہ تھا ایک دن کا روزہ فار ہول ایئر, جسٹ ون فاسٹنگ ڈے. وہ احبار کی کتاب میں لیویٹیکس چیپٹر 16 ورس 29 میں کہ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا. اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا. سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا. تم اس دن اپنی جان کو دکھ دینا. یہ دائمی قانون ہے. یہ کس چیز کے لیے؟ گناہوں کے کفارے کے لیے. تو جب مسیح یسوع نے کراس پر اپنی جان دی, انہوں نے کیا کیا؟ گناہوں کا کفارہ تھا. اٹونمنٹ, ریڈیمپشن آف سن. سنس دین وی آر ناٹ انڈر دس سن. ہمارے گناہوں کا کفارہ ایک ہی بار اس نے وہاں پر چڑھ کر اپنی جان کی قربانی دے کر, کفارہ دے کر ہمارے لیے, ونس فار آل. اور اگر آپ غور کریں اٹونمنٹ کا جو ورڈ ہے, ایٹ ون مینٹ, ایک ہی کفارہ دیا ہمیشہ کے لیے, ایٹ ون مینٹ. ونڈرفل. اور اس کے بعد ان کے اور بھی ڈفرینٹ طرح کے روزے تھے جو کسی خاص وقت یا کسی خاص وجہ سے رکھے جاتے. ایسے روزے, ایسی فاسٹنگ جو ضرورت کے تحت رکھے جاتے تھے, خاص مقصد کے لیے رکھے جاتے تھے. اور اس کو ہم شخصی بھی اور اجتماعی روزہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ فرض نہیں تھے بلکہ مکمل طور پر اختیار تھا. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کریں یا نہ کریں. دیر آر مینی ایگزامپل ان دا بائبل کہ کلیکٹیو طور پر بھی رکھے گئے اور پرسنل بھی لوگوں نے رکھے. پرسنل روزوں کے بارے میں, جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو اس نے 40 دن ایک دفعہ اور 40 دن ایک دفعہ, 2 دفعہ اس نے فاسٹنگ کی. اور یہ شخصی روزہ تھا. وہ نیچے آ کے اس نے نہیں کہا اسرائیل قوم کو میں نے اب 40 روزے رکھے ہیں تو تم سب نے بھی روزے رکھنے ہیں. You will never find in the Bible. Never. وہ اس کا پرسنل تھا کہ خدا کے حضور سے وہ شریعت کو جب اس نے ریسیو کیا for his nation, تو اس کا یہ پرسنل روزہ تھا. خدا کے 10 احکام اور شریعت کو جب اس نے وصول کیا. اور ایون جب ساؤل کے بیٹے مرے تو اس کے ساتھ ساؤل بھی مارا گیا. تو 2 سیموئل 1:12 میں لکھا ہے داؤد نے اس کے بیٹوں اور ساؤل کی موت پر اس نے ماتم کیا. اور جب his son was sick 7 days کا داؤد نے روزہ رکھا. اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک باپ کی اپنے بچے کے لیے کہ روزہ کئی دفعہ آٹومیٹک روزہ بن جاتا ہے. وہ غم سے اس کا دل بوجھل تھا. تو جب وہ خدا کے حضور میں بیٹھا تو نو تھاٹ آف فوڈ. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اب روزہ رکھوں گا. تو دیٹ واز جسٹ ہی واز ان دی پریزنس آف گاڈ آسکنگ فار ہز سن ہیلنگ اور اس کی لائف. اور ہم سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے جب ہمارا غم سے دل بھرا ہو تو آٹومیٹکلی کچھ ہمارے اندر نہیں جاتا. اب اکثر کسی کا عزیز مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسٹ کلوزسٹ ہوتا ہے اس کا دل نہیں کرتا کچھ کھانے. ایپیٹائٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دیٹ از ایکچولی لنک ود دا فاسٹنگ. آٹومیٹک آپ کے اندر سے بھوک اٹھ جائے. ایون آپ دیکھیں کہ جب داؤد نے روزہ رکھا تو وہ اس کے گھر والوں سب نے نہیں رکھا. دیٹ واز ہز پرسنل فاسٹنگ. ہی واز جسٹ خدا کے حضور میں لیٹا ہوا تھا کہ لارڈ ہیل مائی سن, ہیل مائی سن, ہیل مائی سن. ایپیٹائٹ گون, کچھ بھی اس کے اندر نہیں جا رہا تھا. اپنے بیٹے ایبنر کی موت پر بھی اس نے روزہ رکھا. 2 سیموئل 3:35. ڈینیل نے کیوں روزہ رکھا؟ ڈینیل کا 3 ویک کا روزہ ہم سمجھتے ہیں. جو ہی واز ان کیپٹیوٹی ان ادر لینڈ, ہی واز ریڈنگ دا بک آف جرمایا. تو اس میں خدا کا وعدہ تھا کہ آئی ول برنگ بیک مائی نیشن ان دیئر لینڈ. تو وہ جسٹ وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا ٹائم, واٹ از دا پیریڈ لارڈ. تو اس کلام کو, اس رویا کو سمجھنے کے لیے وہ خدا کے حضور بیٹھ گیا. اس کے علاوہ مینی ٹائم
they fasted because they wanted to confess and forgiveness of sin. They fast. और ये मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट. हम सब के साथ ऐसा होता है कि जब हमसे कोई खता हो जाती है, हम एज ए बिलीवर होते हुए व्हेन वी बाय मिस्टेक और इंटेंशनली कुछ सिन कर जाते हैं, तो हमारा खाना पीना हमसे छूट जाता है. अंदर से वो गिल्ट हमें कुछ खाने नहीं देता. देन वी कम इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड फॉरगिव मी. और जब आपको तसल्ली होती है, देन यू ईट. दाऊद ने जब गुनाह किया तो आप उसके बारे में साम 51, साम 32 पढ़े. लेमेंटेशन, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, मेरी हड्डियां जो है उनका जूस खत्म हो गया मेरे अंदर से, सूखी हड्डियां, और मैं कहीं चैन नहीं पाता. लॉर्ड फॉरगिव मी. उसकी पुकार देखें, उसकी आह नाला देखें कि किस तरह ही स्टे इन हिज प्रेजेंस विद फास्ट, रोजे के साथ उसके हुजूर में बैठा रहा. मैंने यूसुफ के बारे में बताया था कि जब 3 बड़ी बड़ी कौमें उन पर हमला करने के लिए आई 2 क्रॉनिकल्स में, तो वो लिखा कि डर कर खुदावन का तालब हुआ. क्या हुआ? खौफ, फियर भी आपको फास्टिंग में ले जाता है. अपनी जान का, अपने फैमिली का जब डेंजर में हो तो यू गो फॉर फास्ट. तो उसकी पूरी कौम ही थी, तो लिखा है कि वो डर कर खुदावंद का तालब हुआ और किया उसने पूरे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई. देन दे एवरीवन, इवन शीरखार बच्चों को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, इतने छोटे शीरखार बच्चों को भी, और वो खुदावंद के हुजूर में खड़े रहे. जानवरों तक को उन्होंने काट दिया. दैट इज एक्चुअली ऑटोमेटिकली यू कम इन फास्ट. दुख, मातम, गम जो है वो आपको फास्टिंग में ले आता है. और फिर खुदा ने उनकी सुनता भी है. फिर क्या? खुदावंद से डायरेक्शन के लिए रोजे रखते थे लोग. एज़रा 21 में खुदा हमें सीधी राह पे दिखा, हमें बता हमने कहाँ जाना है, क्या करना है. बाल बच्चों के लिए सीधी राह, यानी कि फैमिली के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए. लॉर्ड इनकी आंखें खोल, इनको सीधा रास्ता दिखा ताकि ये तुझे जाने. एस्टर के बारे में आप जानते हैं, पूरी कौम के कत्ल का प्रोग्राम बन चुका था, और एस्टर ने क्या किया? वो स्टेप लिया कि उसको पता था अगर मैं बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर पूछे, इफ आई गो इन द प्रेजेंस ऑफ किंग शी शुड बी किल्ड. बस उसने कहा, अपनी कौम को कहा, तुम रोजे में बैठ जाओ, टेक फास्ट. और लिस्ट के बारे में लिखा है कि उसका जो कजन था मर्द की, राख सिर पे डालकर, टाट ओढ़ कर वो बाजारों में, और ये उसका रोजा दिखाने के लिए नहीं था. He was really in pain. The plan बन चुका है कि nation is going to be vanish. Then they stay in fast. तो क्या हुआ? खुदा ने उनकी दुआ सुनी. नेहमिया जब बादशाह के हुजूर में उसका एक कप बेरर था, साकी था, तो उसको जब यरूशलेम से कुछ लोग आए तो उन्होंने बताया कि यरूशलेम की हालत खस्ता है, तबाह है, दीवारें टूटी हैं, और ये है वो है. तो नेहमिया ने यरूशलेम की खस्ता हालत सुनकर कई दिनों तक मातम किया. लिखा है कि वो कई दिन तक मातम में तो कुछ खाया ना पिया. दैट इज अ फास्टिंग. बाइबल टेल अस. यिर्मयाह के दिनों में रोजा की मुनादी की गई, रोजा रखकर यिर्मयाह की किताब पढ़ी गई. नैनवा सिटी के बारे में आप जानते हैं, योना गया तो उसने ये नहीं कि उनको प्रीच किया रिपेंट रिपेंट. नो, ही डिडंट प्रीच रिपेंटेंस. उनको सिर्फ ये प्रीच किया, देन नैनवा इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. 40 दिन के अंदर अंदर बर्बाद होने वाला, बर्बाद हो जाएगा. और लिखा है बादशाह ने जो वहां का था, उन्होंने फास्टिंग की मुनादी कर दी. उन्होंने कहा 3 दिन तक सारे लोग, जानवर भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब क्या करें? फास्टिंग में चले जाए. और ये जेंटाइल्स थे, ये यहूदी कौम नहीं थी, और उन्होंने रोजा रखा. इस ईमान से टाट ओढ़कर खुदा के तालब हुए. तो क्या हुआ? खुदा ने उनकी सुनी कि वो बच गए. सच्ची रोजा रखने का मकसद क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्टिंग? हम्बल और फ्रोतन होने के लिए आप खुदा से दुआ कर सकते हो, गुनाहों की माफी के लिए, और कलाम का भेद, गहरी बातें समझने के लिए, और बीमारी से शिफा के लिए, और इवन व्हेन यू वांटेड टू सर्व लॉर्ड, लीडरशिप के लिए, जमायत में बुजुर्गों को इलेक्ट करने के लिए, चर्चिज में इलेक्ट करने के लिए. गो इन फास्ट. यू नो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द चर्चेस. लीडरशिप, द बिगेस्ट प्रॉब्लम. वी हैव गॉन थ्रू दिस होल थिंग. दैट्स व्हाई द लॉर्ड इज सेइंग, व्हेनेवर यू elect somebody, go in fast. Go in fast. When you pray for somebody is possessed by evil spirits, something, you need to go to fast. Matthew 17:21. दूसरों की किसी खास दरख्वास्त के लिए, जैसे कि हम एवरी मंथ फास्टिंग करते हैं, तो उसमें स्पेशली हमारा टारगेट होता है द पीपल दोज आर सफरिंग.
और किसी जगह पे आप बाइबल स्टडी के लिए या मीटिंग्स के लिए, कलाम के लिए जाना चाहते हैं, तो खुदावंद कहते हैं जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास न बनाओ। ये रॉन्ग टाइप ऑफ फास्टिंग। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। जूश क्या करते थे, उन्होंने एक खास सूट रखा होता था अपने लिए जब रोज़ा रखते, फटा पुराना, टाकियां लगी हुई, पैचेस लगे हुए, इस तरह का सूट निकालते, वो पहनते और राख अपने सर पे डालते और बाजार में चले जाते। और खुदा ने कहा कि एक दिन साल में रोज़ा रखना है, उन्होंने हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखना शुरू कर दिया। पर उसके बारे में हिस्ट्री पढ़े उस टाइम की कि वो 2nd डे और 5th डे रोज़ा रखा करते थे। ये खास 2 दिन थे जो मार्केटिंग के दिन थे, जब कह सकते जुमा बाजार लगता था, तो लोग बड़ी बड़ी दूर से आगे बाजार में आते, तो देन दे गो इन द स्ट्रीट एंड लुक वेरी सैड। और जब सब लोग देखें और उनको रोज़ादार जाने, खुदा कहता है नो नो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बस दिखावे रियाकारी का रोज़ा भी खुदा को पसंद नहीं। जो लोग रोज़ा रखकर दिन भर झूठ बोले, ड्रामे देखे, फिल्में देखे, गालियां मुंह से निकले, तरह तरह के प्रोग्राम करें, और जो लोग रोज़ा रखकर अपने कारोबार में गद्यांती करते हैं, इस तरह का रोज़ा बिल्कुल बेफायदा है, इसका कोई अजर नहीं। सुबह से शाम तक पेट को बांधे रखना, ना खाना, इज नथिंग बेनिफिशियल। आज क्रिश्चियन के लिए रोज़ा क्या है? अगर हम बाइबल में देखें तो वहां पर कोई भी श्रेय रोज़ा, यानी कि लॉ कोई नहीं दिया गया, यू मस्ट हैव टू फास्ट, दिस नो, क्रिश्चियंस के लिए फर्ज नहीं किया गया। फिर भी हमें इंजीलों में, खतों में, अमाल की किताब में रोज़े के बहुत से जिक्र मिलते हैं, और ये सब क्या है? इख्तियारी है रोज़े, कि जैसी ज़रूरत, जैसी नीड, उसके हिसाब से रोज़ा रखो। और कई लोग आज कहते हैं कि 40 रोज़े जीसस ने रखे तो हमें भी 40 रोज़े रखने की ज़रूरत है। नो, पहले तो जीसस ने 40 रोज़े रखे ही नहीं, ही फास्ट ओनली 1 फास्ट था उसका, 40 दिन का, 40 दिन का एक ही रोज़ा था उनका। और ये था उनको अपनी मिनिस्ट्री, अपनी खिदमत को शुरू करने से पहले इब्लीस के ऊपर गालिब आना, और अपनी 3.5 साल की जो उनकी मिनिस्ट्री थी, उसमें कभी भी उन्होंने शागिर्दों से नहीं कहा कि जैसे मैंने रोज़ा रखा 40 दिन के लिए, तुमने भी रोज़े रखने हैं, एक दफ़ा भी नहीं। बल्कि फकी फरीसियों ने, यूहन्ना के शागिर्दों ने आके कहा, हम सब रोज़ा रखते हैं, फकी फरीसी रखते हैं, यूहन्ना के शागिर्द रखते हैं, तेरे शागिर्द क्यों नहीं रखते? पता है खुदा ने क्या जवाब दिया? कि जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या बाराती रोज़ा रख सकते हैं? बट द टाइम विल कम, जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। अगेन आप देखें, जब कोई चीज आपसे जुदा कर दी जाए मातम, दुख की वजह से, व्हेन दे विल फास्ट, इट्स मीन ना तो खुदा यीशु मसीह ने आपको मना किया है और ना ही उन्होंने आप पर फर्ज किया है, लेकिन रोजे की जो अहमियत है उसको खुदा यीशु मसीह ने मेंटेन रखा, बरकरार रखा। इसलिए क्रिश्चियन के लिए मना नहीं है, दे कैन फास्ट, और मैं समझ दे शुड फास्ट, क्योंकि आज दुनिया में हमें बहुत सी मुसीबतों, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी से वास्ता पड़ता रहता है, तो वी नीड टू फास्ट। आप कह सकते हैं कि हम किस तरह रोज़ा रखने चाहिए या कितने रखने चाहिए, इसके लिए ना तो कोई डे मुकर्रर है, ना तो कोई वक़्त मुकर्रर है। हर मसीही साल के दौरान जितने चाहे रोजे रख सकता है। देखना यह है कि वाई यू आर फास्टिंग, चाहे आप पूरा हफ्ता रखें, चाहे 3 दिन का इकट्ठा रखें, चाहे 7 दिन का, एज द गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, और व्हाट इज यू नीड इन फास्टिंग। बगैर मकसद के फजूल है रोजा रखना अपने आप को स्पिरिचुअल साबित करने के लिए। जैसे दूसरी कौमों में रोजे हैं, बाइबल इज टोटली डिफरेंट अबाउट फास्टिंग। रोजा रखने से पहले आपको उसका तयन करना है कि व्हाई आई एम फास्टिंग। ये किसी दिन भी रखा जा सकता है जब आप चाहें, और इसका पीरियड भी जितना आप लंबा कर सकते हैं, स्मॉल भी हो सकता है। और कोशिश करें कि जब भी फास्ट करें इसको फारग दिन, व्हेन यू आर फ्री देन फास्ट। स्पेशली जब भी रोज़ा रखें कोशिश करें कि आपके पास टाइम हो, ऐसा दिन जिसमें आपको वक़्त दुआ के लिए मिल सके। और अगर अकेले रखना चाहें अकेले भी ठीक है, इकट्ठे रखना चाहते हैं यू कैन आस्क सम ब्रदर एंड सिस्टर, यू कैन फास्ट फॉर दैट, पीपल कैन फास्ट फॉर अदर्स। और इसमें कोशिश करें कि आप दुआ में वक्त गुजारें। खाना क्या है, स्पेशली अब फूड पे भी बात, यू नो डैनियल ने क्या किया, फास्टिंग में एक्चुअली अपने आप को बाज रखना है फूड से। और अगर आप खाते भी हैं तो व्हाट इज दैट, सिंपल फूड। स्पेशल आपके लिए फूड ना तैयार किया जाए, उधर रोजा खुलवाना है तो उधर वास्ते कुछ रिच फूड बनाओ। आप देखें जो इस्लाम में रोजा है, वो मैं समझता हूँ कि जो रमजान का महीना है उसमें जितनी फूड खाई जाती है, जितनी अच्छी, रिच और ज्यादा पूरे 11 मंथ में नहीं खाई जाती। दैट इज नॉट द फास्टिंग बाइबल प्रीच। उससे आपको कोई नहीं फायदा होगा। जो घर में पका है जस्ट सिंपली ईट दैट,
कोई स्पेशल नहीं। और इस तरह कुछ लोग कहते हैं तवे दी पक्की नहीं खानी, ये नहीं पीना, ये सब कुछ जो है गलत है। आप पूरा रोज़ा रख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि टाइम ही है तो वो बिब्लिकल एक ही है, सनसेट तक आप रोज़ा रखें। रोज़े के दौरान आपको कोई चीज़ नहीं खाने की ज़रूरत। लास्ट में कि दूसरों के लिए ख़ास तौर से रोज़ा, अगर आप डैनियल 9:3 में चेक करें कि डैनियल ने जो रोज़ा रखा वो क्या था, ये दूसरों के लिए रोज़ा था। वो कहता है वर्स 3 में, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया, मैंने मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर राख पर बैठकर उसका तालब हुआ, और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, ए खुदावंद अजीम, खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तो अपने फर्माबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद को, रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम अपनी पूरी कौम के लिए, कि हम तेरे हुजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बेनहायत रहमत पर तकिया करके मुनाजात करते हैं। ऐ खुदावंद सुन, ऐ खुदावंद माफ फरमा, ऐ खुदावंद सुन ले और कुछ कर। ऐ मेरे खुदा अपने नाम की खातिर देर ना कर, क्योंकि तेरा शहर और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो एक ओल्ड पास्टर की बात थी। उसने कहा कि मेरा ग्रैंडफादर एक जगह से गुजर रहा था, तो एक आदमी को उसने देखा कि वो रो रहा है और सोबिंग होके ले लेकर, तो मुझे बड़ा तरस आया। मैंने उसको पूछा कि अगर मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा तो प्लीज़ क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कोई ऐसी कोई मदद कर सकता हूँ कि क्या हुआ, क्या वजह है कि तू इतना रो रहा है। तो कहता उस आदमी ने सर उठाया तो कहता है, सर यू डोंट नो द टाइटैनिक संक। ये उस दौर की बात है। तो उसने कहा यस यस आई हर्ड। क्या तुम्हारे कोई उसमें अजीज थे, कोई रिलेटिव था, कोई ऐसा? उसने कहा नो, बट दे ऑल पीपल दे ऑल संक टाइटैनिक। तो जब संक बात लोग इस तरह, ही वाज सोबिंग, ही वाज क्राइंग। और आज की मेंटालिटी आप देखिए, और जब ट्विन टावर गिरा तो क्या हुआ, पीपल वर डांसिंग, मिठाइयाँ बांट रहे थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी, स्पेशली मिडिल ईस्ट और मुस्लिम कंट्रीज में। मुझे तो आज भी दुख होता है जब पेशावर का धमाका देखता हूँ, उन लोगों की चीखों पुकार ही नहीं बल्कि शिया की मॉस्क में बम फट गया। आवर हार्ट इज रियली क्राइंग, इनोसेंट पीपल। अहमदियों की मस्जिद में कहीं भी कुछ होता है हमें उसका दुख होता है, चाहे हिंदुओं के साथ हो, किसी के साथ हो। दे आर सोल्स, दे आर पीपल, वी हैव टू फास्ट एंड प्रे। That should be our attitude. When last time we pray like that? You can say, oh, इधर उधर क्या किस लिए की दुआ? न्यूज़ देख ले, what is happening in Pakistan, India, Middle East, अफ्रीका। और खुदा का कलाम कहता है कि अगर तू ये करेगा तो क्या होगा, फिर तेरी रोशनी सुबह की नूर की मानद चमकेगी, तुम्हारा चेहरा रोजे में भी फ्रेश होगा। इसलिए उसने कहा कि जब रोज़ा रखो तो अपने सर को तेल डालो। तेल का मतलब होता है कि आप फ्रेश नजर आओ। नॉर्मल हम जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, कि जब पाकिस्तान में आज भी गांव वगैरह नहा धो के वो क्या सरसों का तेल ही सर में लगाते हैं, कंघी शंगी करके, पता चलता है फ्रेश। तो वो कहते हैं नॉर्मल नजर आओ। क्यों नॉर्मल नजर आओ? कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। सीक्रेट में जो देखता है वो तुम्हें सीक्रेट में रिवॉर्ड देगा। इवन ही विल रिवॉर्ड यू फ्रंट ऑफ पीपल, लेकिन यू हैव टू कम इन सीक्रेट। तो इस तरह का एटीट्यूड है, दैट इज द फास्टिंग बिब्लिकल टीचर। आमीन। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल वंडरफुल teaching, Lord. Give us the heart that we can cry out for the people those are dying. उनके लिए खुदावंद जो मासूम लोग किल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन छोटे बच्चों के लिए जिनके साथ ज्यादती की जाती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है खुदावंद, इवन उन लोगों के लिए जो करते हैं खुदावंद, उन पर खुदावंद ये उनकी आंखों को खोल, उनके दिलो दिमाग को रोशन कर खुदावंद, ताकि वो इस खबीस हरकतों से बाज आए खुदावंद। गुनाहों को माफ कर खुदावंद, उनके अपना रहम जारी कर खुदावंद। हमें सिखा खुदावंद कि हम दूसरों के लिए, दूसरों की तकलीफ के लिए, दूसरों की मिजरी प्रॉब्लम्स के लिए खुदावंद तेरे हुजूर फास्टिंग एंड प्रेयर के साथ आ सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर टीचिंग अस दिस वे। और बख्श दे खुदावंद
کہ ہم جب فاسٹ کریں تو ہم جانے یا تو جانے خدا، تاکہ تو جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ پوشیدگی میں بلیس کر سکے. ان جیزس نیم وی پرے، آمین. تھینک یو.